जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योति स्वाल को स्वागत। आमर मे 17 तारिख रु अधिक मास बा मल मास आरंभ हो सारा जो मसटी माने मल मसटी आमर मे 17 रु जून 15 पर्यंत रोचे। हिंदू पंजिका अनुसार यही मास को मल मास अधिक मास बा पुरुषोत्तम मास कहुए। मान्यता अच्छी जे यही मासरे पूजा पाठ दान धर्म भगवानकर भक्ति कले अनेक गुणरे अधिक पुण्य मिलता है। यह एमिति एक समय जेतेबेले किछि काम करने को मना करा जाइए एवं किछि काम करने को माने से काम कले बहुत फलदायक बोली ग्रहण करा जाइए। एबे चलंतु जानिबा जे हमर ही मल मास कौन पाई आसी थाए, यार महत्व कौन, यार नियम कौन, एई मासरे कौन करबा उचित आ केउ काम न करबा उचित मध्य एई भिडियो रे आपण जानिबे। देखंतु मल मास आरंभ हेई गलानी किंतु आपण आहुरी बहुत समय अच्छी आपणक पाखरे। जदि आपण किछि भूल भटका करि देइचंती मध्य आगुको आपण संशोधन करि परिबे। धार्मिक मान्यता अनुसार यही मास भगवान विष्णु को समर्पित थिबारु एहाको पुरुषोत्तम मास बोली कुहा जाई थाए। ग्रहण करा जाइछि जे एही मासरे बा एही समरे आपण पूजार फल अधिक मिले, दान पुण्यर महत्व बहुत बढ़ी जाइए। मन को शांत करिबा पई एही माने एही मासटी बहुत भल आउ भल समय एवं भक्ति और ध्यान अपन जहाँ भी कहते भक्ति करंतु कि भगवान आशीर्वाद चाहूँगी ताहले यह शीघ्र आपन को फल दे थाए। तो पूर्वरु कौन करा जाइए एही मास को मल मास कह जाउथला। मान्यता अछि जे एहार माने एही मासर कोनोसी स्वामी बा देवता नथिले, सेथिपई एहाको अशुभ मास बोली ग्रहण करा जाउथला। एही मासरे कोनोसी शुभ कार्य करा जाउ नथिला। निजको माने उपेक्षित भाबी माने निजको माने गोटे खराब भाबी से मल मासटी एही मास दुखित होई भगवान विष्णु पाखक गला। तेबे भगवान विष्णु कौन करथिले तांको निजर नाम अनुसार तांको निज नाम देइथिले, पुरुषोत्तमर नाम देइथिले। सेई दिन ठारू एही मल मास को पुरुषोत्तम मास बोली ग्रहण करा जाइछि। आउ से कहिथिले जे भगवान विष्णु कहिथिले एही मासरे जी सत्य मनरे भक्ति रे एही मासरे मते पूजा करे, पूजा पाठ करे और दान धर्म करे ताहाको विशेष आशीर्वाद मो ठारू मिली थाए। से दिन ठारू एही मास को बहुत पवित्र मास बोली ग्रहण करा जाइछि। माने एटा पवित्र मास माने आपण जदि माने अलगा प्रकार पवित्र बोली ग्रहण करा जाइछि। ठीक अछि। तो अधिक मासरे बा मल मासरे हमरे कोन करिबा उचित, एही मासरे भगवान विष्णु को पूजा करिबा उचित। भगवान विष्णु को सहित आमे माँ लक्ष्मी को मध्य विशेष भाव में पूजा पाठ करिबा उचित। श्री राम नहले आपन पाखरे जेकोसी भगवान विष्णुकर प्रतिमूर्ति अच्छी, जमती कि भगवान विष्णु है श्रीराम हूँ, श्रीकृष्ण हूँ, आमर महाप्रभु जगन्नाथ हूँ, जेकोसी भगवानकर प्रतिमूर्ति आपण पाखे अच्छी तांको पूजा कले बहुत शुभ बोली ग्रहण करा जाइछि। ता व्यतीत भगवान विष्णुकर बही पाठ बा पुराण पाठ आपण करिपारिबे, जेमती कि विष्णु सहस्र नाम, सत्यनारायण कथा, ता सहित आपण गीता, भागवत, विष्णु पुराण, श्रीराम चरित मानस ये सबू पाठ करिपारिबे बा आपण निजे मध्य शुणी पारिबे। माँ बुंदामती को पूजा करिबा किंबा आपण ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करिपारिबे। भक्ति आपण देखिबा पई नुहे, आपण निज मन को माने सीरियसली आपण जदि से जिनस को आपण ग्रहण करिवे तार महत्व आपण पई बहुत बढ़ी जिवो। यही मासरे दरिद्र बा असहाय लोकों को कि आवश्यकता कौनसी लोकों को साहाय्य करिबा मध्य बहुत शुभ ग्रहण करा जाई थाए। आपण यही मासरे किछि ना किछि दान धर्म करंतु। दान भितर अन्न दान, वस्त्र दान, दीप दान, जल दान कि कौनसी आपणकर सक्षम हिसाब रे किछि ना किछि दान करिबा कि गरीब मानक भोजन देई पारले तो आपन को बहुत पुण्य मिल थाए। छोट छोट माने साहाय्य मध्य एही मासरे बड़ पुण्य बोली ग्रहण करा जाई थाए। एही मासरे भगवत गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत ये सबू ग्रंथ पढ़िबा आउ ताकू बुझिबा आउ निज मन को शांत रखिबा आउ चिंताधारा आपन को उन्नत करिया मध्य
ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ମାସରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ଥର ଭୋଜନ କରିବେ। ମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ମାଂସ ହେଲା, ମଦ ହେଲା, ଏସବୁ କିଛି ପାନ କରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ କରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ତ ଏହା କଲେ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏଇ ମାସରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏଇ ମାସରେ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇ ମାସରେ ବିବାହ, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ମୁଣ୍ଡନ, ନାମକରଣ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ନୂଆ ଘର କିଣିବା ବା ନୂଆ ଜାଗା କିଣିବା କିମ୍ବା ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବା, ଆପଣ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ନୂଆ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବା କି କୌଣସି ବ୍ରତ ଯଦି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାର ଉଦ୍ଯାପନା କରିବା, ନୂଆ ଯଜ୍ଞ କରିବା, ତ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିବା, ଯେତିକି ଆମର ମାଙ୍ଗଳିକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବି ଅଛି ସେ ସବୁ ଏହି ମାସରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଅଧିକ ମାସକୁ ଭକ୍ତି, ସଂଯମ ଓ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନର ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଭୌତିକ ସୁଖଠାରୁ ଅଧିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ କେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ? ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବେ, ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବେ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଫଳମୂଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, କି ଆପଣ କାହା ନାଁରେ ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ ଏସବୁ କିଛି ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଆପଣ ନିଜକୁ ମାନେ ଯେତେ ନିଜକୁ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖିବେ, ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ନିଜକୁ, ନିଜ ମନକୁ ରଖିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ଏହି ମାସରେ କରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଯେମିତିକି ମଥୁରା, ବୃନ୍ଦାବନ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ଆମର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ଦ୍ୱାରିକା, ନହେଲେ ବଦ୍ରିନାଥ, ଯେକୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯଦି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହରିହର ସମାନ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ହରିଙ୍କୁ ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ହରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଆଖରେ ଯଦି ନାହିଁ ହରିଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ତାହେଲେ ହରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦୀପଦାନ କରିପାରିବେ। ଭଜନ, କଥା ବା କୌଣସି ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ଏହି ସବୁ ମାସରେ ଏହି ମାସରେ ମଳ ମାସରେ ଆପଣ ଏହି ସବୁ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ସେଇ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଫଳ କଲେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଭଲ ଜିନିଷଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫଳଟା ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ କିଛିଟା କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।